لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورا فريدين بجماعة بلا جنيمة مغاو موسرية تغسية ni wajul kene na bisuina نعم. plateau kena kaya vraiment foli di mi bela janima jati aw na na fema aw soro wa anyini be amba yini ala tara fe aw tigi tara fenga na aw soro kiyo masana ga tigi ni bela jane ga do aka so kono herela jati ona nyani ama karamo ba haru ka kene soro no ye anga nyejo ya bi na nyanda ka se ni kene bayina bisuina ni maulidi suina ora mibra to ateme ni wajuru kan doni doni nyani aka se ya kene ka na oye anga karamo ye no dogo watara Abdul Kader ode sigile fle ni ye shako jati jati nyani an karamɔgɔ ka kɛnɛ sɔrɔ siga t'a la o la ɲini bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ i ka se k'i makɔn aw kana kumaw caya wajuru ka se ka faamu a bɛna min fɔ a ka se ka faamu kosɛbɛ jati o la o tɛmɛnen kɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a kalama an bɛ moment min na ko min bɛ anw kan dusukasi min bɛ anw kan nka dusukasi tɛ masa in ka baara don bɛɛ n'i ka tagadon don ala tala fɛ donc an b'a ɲini sulama jama bɛɛ lajɛlen fɛ yanni wajuru kɛlɛ bɛ taa ni wajuru ye une minute de silence ka se ka miiri an ka baharu la ka hinɛ yala ka d'a ma siga t'o la maliki yawmidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maghdubi alaihim waladdallin astaghfirullah 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 والقاتم لما سبق الناصر الحق بالذي وعن ربك رب العزة عما يصفون
يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ambi ala tando. Kosobe. Tasirika ala tando. Jati. Ala meni tando ka kansanga ane wati be. Abiti. Amin na baga kiligiri bela jenifo. Jati. Mɔgɔ y'an sen ta ka na kɛnɛ in kan yan kɔrɔ la k'i nana ala kama. Na. An ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye. Kosobe. Jamana nin kɔnɔ yan. Na. Ani jamana kɔ kan. Mɔgɔ y'an sen ta ka bɔ a ka faso la. Nam. Ka bɔ jamana in kɔnɔ yan. Nam. K'i nana ala jira ka bange fɛti la. Na. Yarabi ala ka barika don awra Muhammadu tɔgɔ la. Amin. Ala ka kɔrɔna nɔrɔ ala ka wuli ka jɔ an bɛɛ lajɛlen ye. Amin. O tɛmɛnen kɔ. An bɛ lɛkɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. Jati. An faw bɛ yan. Kosobe. An karamɔgɔw bɛ yan. Abiti. Yan tɛ an sigiyɔrɔ ye. Mais o ko an ka sigi ka dɔ fɔ. Abiti. N'an ma sigi. Na. A kɛra komi an m'aw bonya. Kosobe. O ko an filɛ ka dakuruɲɛ dama dama fɔ. Na. N'an nana fɔ. Ni min ɲɛna o ye min don an da o y'o ye. Jati. N'an jɛngɛra yɔrɔ min o y'an yɛrɛ ka denmisɛn hakili ye. Wa. An bɛ sayidu kelen kelen bɛɛ fo. Kosobe. Ka sayidu cɛ 12 fo. O n'a ka kan. Ka CCGT jama bɛɛ lajɛlen fo. Jati. Ola an bɛ lɔnni bi samedi ye. Bi lundi ye. Octobre kalo tile 18. Kosobe. A san 2021. Tɔ. O y'an fɔlɔ plateau kɛnɛ kan yan. Nam. An bɛ mun la an bɛ mawuludu fɛti de la. Kosobe. Ala kɛra ka bange. Jati. Mais an ka mawuludu. Nam. Mun mawuludu do. O ɲɛfɔ an ye. Comité culturel de la génération des 3 testaments. Tɔ. CCGT. Wa. Olu ka mawuludi kɛnɛ do. Na. Kurana ɲɛfɔ kɛnɛ do. Nam. Tawrata ɲɛfɔ kɛnɛ do. Abiti. Linjila ɲɛfɔ kɛnɛ do. Jati. Wala komi sayidu tɛmɛna kan cogo min na. Fɛn min bɛ yen a ma fili mɔgɔ si ma. Fiyewu. An musɔn ka di côté dɔ. An dusu kasili bɛ côté dɔ. Jati. A fila bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Kosɛbɛ balimaw don. Wala an ka ɲɛmaa. Na. Ala ka hinɛ a la. Amin. Ala ka yafa a ma. Amin. A ka tawara ko kelen mun na. Ala ka yafa a ma. Amin. Ala ka ɲɛnama hinɛ k'an bɛɛ ye. Amin. Wala
o ko an ka dakuruɲɛ dama dama fɔ jati kuma jan tɛ yen fiyewu ni ko min kɛra ka bɛn waati min na an bɛ kuma olu kan a bɛ ten n'o tɛ an tun bɛna thème wɛrɛ ta mais fɛn min bɛ yen bi a ma fili mɔgɔ si ma fiyewu donc an bɛna dɔɔnin fɔ saya yɛrɛ ye mun ye an bɛna kuma ale kan dɔɔnin n'i y'a mɛn saya saya qualité ye cogo di i n'a fɔ n ye saya yɛrɛ ye mun ye kojugu don wa ou bien kojugu tɛ fo adamadenw ka nin faamu kosɛbɛ sabula an y'a ye kiramɔgɔ ye ala deli jati ko ala k'o tanga ka bɔ kojugu ma pewu k'o tanga ka bɔ balawu ma o dugawu bɛɛ kɔni kɛlen kɔ mais o tilara ka sa dɔ i b'a dɔn saya kojugu tɛ wala an bɛna kuma ale kan dakuruɲɛ dama dama jati mais yann'an ka taa n'ale ye CCGT yɛrɛ ye mun ye drapeau yɛlɛ an bɛ kuma o kan ban kosɛbɛ bisimila kul a ko muhamadu a fɔ danfɛnw ye maa min na ala ye muhamadu ci ka na sabu nabi isa kɔnna k'a fɔ ko cilen min don n'a nana a tɛna kuma n'a ni sago ye il ne parlera pas de lui-même a tɛna kuma n'a ni sago ye bal kullu ma yasma'u yatakallamu bihi a ko n'a ye fɛn o fɛn mɛn a bɛna kuma n'olu ye jati o dun ti dɔ wɛrɛ ye in huwa ila wahyun yuha a ko ni ala kɛra nana a bɛna kuma ni wahyu de ye o kosɔn ala ko a ma ko kul muhamadu a fɔ danfɛnw ye ko di a ko y'aw kitabuya digɛnw bɛɛ wulila kitabu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo ala ko aw kitabuya digɛnw lestum ala shay'in ko aw ma kɛ foyi dɔ la ni kitabu ko t'anw nin ko t'anw nin ko t'anw ala ko aw ti foyi dɔ la zalim hatta tuqimu tawrata wal injila i m'a ye wa a ko aw ti foyi la hatta n'i y'a ye aw kɛra fɛn na fo tuqimu tawrata fo aw ka kuma ka bɔ tawrata kɔnɔ a bɛ ten wal injila na aw ka kuma ka bɔ linjila kɔnɔ a kɔni وما أنزل إليكم من ربكم ani fɛn min jiginna ka di aw ma ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ n'o ye kuranɛ ye kosɛbɛ ni aw ka kuma bɔra aw de sa a ko aw ti foyi la an karamɔgɔ dun a ma fɛn wɛrɛ yira anw na nin livre saba in kɔ kosɛbɛ a ma foyi yira anw na fo an ka livre saba in ta ka baara kɛ n'a ye jati a bɛ nin fɔ a mɛnna o kosɛbɛ bɛnbaliya ti se ka sɔrɔ ninnu livre ninnu kɔfɛ fiyewu Magambia a ko silamɛw ni chrétiens fo aw ka kɛ kelen de ye jati ba kelen fa kelen n'o tɛ ko bɛɛ ti na o o kosɔn n'i donna suratul maida kɔnɔ a b'a f'i ɲɛna walaw annahum aqamu tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la'akaluna min fawqihim wa min tahti arjulihim takbir a ko n'o sɔrɔ adamadenw bi sɔn ka tawrata ta ka baara kɛ n'a ye ka linjila ta ka baara kɛ n'a ye ka kuranɛ ta ka baara kɛ n'a ye n'a tun bɛna dumuni kɛ ka bɔ o sanfɛ wa o tun bɛna dumuni kɛ ka bɔ o duguma fana siga t'ara sanji ɲuman tun bɛ jigin kosɛbɛ kɛ wa sɛnɛfɛnw tun bɛ ɲɛ mais malo bɛ yen adamadenw banna nin ma bɛɛ ko a ni sago a ti ɲa an karamɔgɔ dun ye anw kalan olu la kosɛbɛ donc kuma filɛ nin ye ka fɔ wa n'i y'a mɛn CCGT bolo jati Dis aux gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile vous a été révélé par votre Seigneur. Voilà, balimaw leçon filɛ nin ye k'a yira aw la o n'i bi fɛn o fɛn na n'i ka kuma bɔra nin livre ninnu kɔnɔ o de ye diinɛ ye n'o tɛ hors de ça i ti foyi la
wala amana dumi na amana suratul mulk filɛ jati awal ala ye mun fɔ anw ye saya kan komi y'a fɔ an ɲɛna cogo min na n ko an bɛna dɔɔni fɔ olu la ka sababuya kɛ k'o yɛrɛ cogo ye an ka taa n'a ye tabarakallazi a ko masa ka hɛrɛ fɔra a cayara jati biyadihil mulku a ko masaya bi masa min bolo ale de bi kɔrɔ k'i minɛ diɲɛ masaw bi kuma k'aw kun kɔrɔta diɲɛ masaw bi kuma k'olu bi se ko la o ti se foyi la ko masaya bi ale de bolo jati n'a a mako sera i ma don min na dɛ k'a bɛna i ka fanga wula ka bɔ yɔrɔ komi a y'a fɔ cogo min na wa taa ni si wolo ka minɛn ta sa ala de bi fanga wula ka bɔ mɔgɔ la min ka d'a ye jati wa ko ale de ye masaw ka masa ye wa huwa ala kulli shay'in qadir wa a ko ale masa in dɛ ko n'i m'ale lɔn kɛ ko ala de bi se fɛn bɛɛ lajɛlen na o ye tiɲɛ ye dɛ ala de bi se fɛn bɛɛ la n'o tɛ anw bɛ sigi min na bi an tun sigi tɛ n'a ye o mɛ ala de bi se dɛ jati fa'alun lima yasha wa ala de bi fɛn kɛ fɛn min ka d'a ye donc a ko ale masa in de bi se fɛn bɛɛ la an ka jati allazi khalaqal mauta wal hayata a ko ala fɔlɔ kɔnna ka saya lo dan kosɛbɛ ka fɔlɔ ka ɲɛnamaya dan ka yira i la ko saya ka kɔrɔ ɲɛnamaya ye sabu ni donna bakara kɔnɔ ala b'a f'i ɲɛna ye ko kuntum takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un a ko aw bɛ kafiriya ni ala ye cogo di aw bɛ dan ala la cogo di kama sɔrɔ aw tun ye suulu ye aw tun tɛ yen o n ko ni ala de nana aw dan aw tun tɛ yen ni ala de ye aw dan o tɛmɛni kɔ ne ala bɛ tila ka aw faga o tɛmɛni kɔ n bɛ tila ka aw kunu aw bɛna sɛko ka taa ni ala ma summa turaduna ila alimul ghaibi wa shahada aw bɛna tila ka sa ka sɔkɔ o bɔgɔ in kɔnɔ wa aw bɛna tila ka bɔ bɔgɔ in kɔnɔ o bɛ bɛn waati wɛrɛ manafinw an ka fara ala ɲɛ an ka miiri ala la k'a fɔ lon dɔ an bɛɛ b'i sa wa saya bɛna aw ma bakitatan mɔgɔ caman de tun b'an cɛ ma an ye kow daminɛ ka misiri baaraw daminɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka a da yɛlɛ k'a kɛ an bɛɛ ɲɛnako ye mɛ ala bɛ fɛn kɛ min ka d'a ye an tun b'a lɔn a bɛ kɛ tan n y'olu fɔ ko ti bari ala la don ala bɛ olu fɔra tan a ko ale masa in dɛ a ko ale kɔnna ka saya dan ka ɲɛnɛmaya dan liyabluwakum a ko a kɛ kun ye ka aw adamadenw jarabi o ayyukum ahsanu amalan a ko aw jumɛn de bɛna baara ɲuman kɛ karimasina sara e ɲɛ baara e bɛna bolo kɛ an karamɔgɔ tun bɛ n'an ye bi a farikolo tɛ n'an ye aw bɛna bolo kɛ
leçon de la aumao. C'était jeté moro. Dieu moro. Leçon de la auma. Afara kuno. Wa ma Muhammadu illa rasulun. Kad kallati min qablihi rusulu. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibahi falan yadurru la shay'an wa sayajzi Allah shakirin. At-takbir. Allahu akbar. Ako Muhammad makete fukira moro. Kita de chiden de kona Muhammadu nye. O ti tiɲɛ nabi Ibrahima ma tɛmɛ nabi Musa ninnu ma tɛmɛ Eli ninnu ma tɛmɛ o taara min o sara o mais o ni bilalen don Ala fɛ dɛ sabula Ala ye Muhammadu ci lu min na n'i y'a ye n ko o ni bilanin bɛ Ala y'o bɛɛ wele ka na Muhammadu fɛ ka na fɔ a ɲɛna fa'in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al allazina yaqra'una alkitaba min qablika laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Muhammad ne ye fɛn min d'i ma n'i sigir'a la mɔgɔ mun y'a kalan ka ko i ɲɛ o sigini filɛ o ye question kɛ o kun. O y'a fɔ ninnu sara a mɛnna mais Ala y'o kunu ka Muhammadu ɲamara a ka question kɛ o kun n'a sigira Kuranɛ na. Sisan i bɛ mɔgɔw an tɛ sigɛ Kuranɛ na dɛ sigɛden kelen t'a kɔnɔ an karamɔgɔ y'olu to an bolo wa an bɛ sa a kan. A ko yala ni Muhammadu fatura walima n'o y'a faga yala aw bɛna sɔkɔ aw kɔfɛ wa. Yalo kuma kɛra nin kan an karamɔgɔ tubi n'a ye a farikolo tubi n'a ye ani tubi n'a ye mais bi a farikolo tɛ yen ani bi yalo aw bɛna sɔkɔ wa. Hey an mun bɔra jamanaw na ka na an mun bi yan wɛrɛ la an mun bɔra dugu wɛrɛ ka na ɲinan mawuludi la ka na fɔra ko an ma an karamɔgɔ farikolo ye ko san wɛrɛ ne tɛna na. Hey Ala ko n'i y'o kɛ falan yadurru la shay'an a ti Ala tɔɔrɔ mais wa sanajzi Allahu shakirin. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ Ala barika la Ala ko ne Ala bɛna o mɔgɔw sara. Ala ye ko la an kan a y'an tɔɔrɔ mais an kɛra k'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ala y'o fɔ allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ko kɔni kɛra na a y'an tɔɔrɔ n ka kuma daminɛ na n ko an dusu kasilen don mais an dusu kasilen tɛ an karamɔgɔ bɛɛ bɛ Ala deli Ala ka a ni minɛ komi an karamɔgɔ ta kɛra cogo min na ka Kuranɛ tu tigɛ ka Tawurata tu tigɛ ka Linjila tu tigɛ ka danfɛnw sɛbɛn n'a ye ka kɔngɔ muɲu ka milɔn muɲu k'i gɛn ka bɔ jamana la ka i don kaso kɔnɔ Kuranɛ kosɔn ka tila ka adamadenw kalan o la fo ka taa jigin ka tila ka to o taabolo kelen kɔnɔ fo Ala nana i ni minɛ alhamdulilayi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. An bɛ Ala fo sabula mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ Ala ko daminɛ mais nata bɛ na o bɔra an karamɔgɔ ta ma kɛ o ye an bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ ta kɛ ten o mɔgɔw bɛ yen a bɛ Ala ka kuma daminɛ mais i bɛna ye a bɛna taa diɲɛ politiki fɛ i y'a ye Ala y'o fana fɔ wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa shaytan fi umniyatihi fayamsaku Allahu ma yulki shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi. An karamɔgɔ ta ma kɛ o ye dɛ a ko ne ma kira kɛ ka kɔ nabi ɲuman foyi ɲɛ ka kɔ e Muhammadu ɲɛ ma kira mɔgɔ foyi ci ka kɔ e ɲɛ ko tumana min na n'a tora Ala Taala ka diinɛ ɲɛfɔra ka na nata k'a ye Ala ka kumakan in na wari taara diɲɛ ti sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ man kan k'o fɔ o a y'a exemple caman ye an karamɔgɔ la mɔgɔw nana kɔ ni nafolo ye Ala ka kuma to yen a ko mɔgɔw nana fɛ ni nafolobaw ye Ala ka kuma to yen a ko n'a tun natara alqa shaytan fi umniyatihi sutara fana tun bɛ bonni kɛ a ka nata in kɔnɔ mais a ko fo Ala ka kuma wa a y'o kuma in fana ta ka danfɛnw sɛbɛn n'a ye fo ka n'a bila an bɛ yɔrɔ min na bi alhamdulilahi rabbil alamin.
mais amina tora na sabu an fona a farikolo la bɛɛ a tun bɛ baro mun kɛ n'a ye na an tun b'a ye ɲɛna yeri la jate an fona o la nka a nin bɛ n'an ye sɛgɛ t'ale la an karamɔgɔ an sigilen bɛ yɔrɔ min na a bi yan wa a ɲɛ b'an na wa a y'an seere komi ala y'a fɔ cogo min na ni ɛrɛ ma na leçon mana bɔ a kan jate a bɛ n'an ye dɛ donc a kana tamakiya k'a fɔ k'a ti yan donc an bɛ ala deli hali bi ala ka hinɛ k'a ye amin an ka taa wa huwa al-azizul ghafur ako na ala le giriya masa ye wa ale le yafa masa ye kosɛbɛ donc na ako ale saya dan nin cogo nin na mais est-ce que saya dan na ala ko mɔgɔ dɔw le bɛna sa ou bien mɔgɔ dɔw tɛna sa wa a m'o fɔ dɛ hey a ye miiri dɛ jate jamaba nin filɛ n'i y'a ye an ka ca mais san 200 tɛ dɛ san 120 ou bien san 150 a t'an si sɔrɔ yan an bɛɛ y'i su jama n'a bonya bɛɛ y'i su le ta o bɛɛ y'i su san 150 a tɛ mɔgɔ si sɔrɔ yan a t'o sɔrɔ an karamɔgɔ tun b'a fɔ an ye waati bɛɛ o jate kurubi wajuli la n y'a fɔ a ye yan a tun b'a dɔnkili la an ye jate ako wa kɛ min sɔhi mata min gɛri ilatin wa kɛ min sakinin ashahina min adari faman asha elfen wa elfeinin fala buda min yawmin yasiru ila alqabr a tun bɛ nin fɔ an ye do a ko mɔgɔ joli le bɛ yen mɔgɔ kɛnɛbagatɔw lo e sara k'a sɔrɔ a ma kɛ ni bana ye ko ni cɛ in ɲɔgɔn ye sisan mɛ o nana san ka wele a ko ala le b'o kɛ e min bɛ ne lamɛnna tan wa i fana ta bɛ se ka kɛ tan a ko mɔgɔ joli le bɛ yen bana gɛlɛnbaw y'o minɛ fo mɔgɔw hamina n'o ye a ko o tilala ka balo ka waati jan kɛ diɲɛ kɔnɔ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ mɔgɔw bɛ taa filɛ karamɔgɔ sinna ka bana gɛlɛyara a tɛna bɔ a la mais ala ko aw bɛ hamina n'a ye k'a bɛ tila ka bɔ bana in na ka balo fo ka waati jan kɛ mais faman asha elfɛn wa elfɛin fala buda min yawmin yasiru ila alqabr a ko ala mɔgɔ mɔgɔ n'i balola san 1000 o kɔfɛ kana balo san 2000 o bɛ san 3000 ye wa a ko lon dɔ ko i bɛ sɔ ko i bɛ taa kaburu la siga t'ale la donc an bɛɛ y'i su mais an ka limaniya ta ka ala lɔn ta kosɛbɛ an bɛna taa suratul anbiya kɔnɔ ala ye mun fɔ ye béni soit celui qui tient en ses mains la royauté. Il est puissant sur toutes choses. Celui qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver et connaître ainsi celui d'entre vous qui agit le mieux. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui pardonne. Sourate la royauté, versets 1 à 3. Merci. A ko ale ye nin kɛ ka aw jarabi ka filɛ aw juma le bɛna baara ɲuman kɛ jate an karamɔgɔ tun bɛ fɛn min kɛ a ma fili mɔgɔw ma o walahi yatimandenw fa lo tun jate filiyamusow a kɛra o fa ye jate ka kɛ dɛsɛbagatɔw fa ye walahi a tun b'a kɛ o ye cogo min na bi na ale tɛmɛna ka taa ala fana bɛ aw filɛ jate aw juma le bɛna baara ɲuman kɛ a bɛ ten aw juma le bɛna taa lɔ du kɔnɔ ka filiyamusow filɛ ka yatimaw filɛ a ko aw juma le bɛna kɛ komi an karamɔgɔ tun b'a kɛ cogo min na ala ɲɛ b'an wala sisan juru donna kan na juru donna wala dɛ walahi imalu fasayara allahu amalakum wa rasulahu a ye baara kɛ jate sani na ala bɛna aw ka baara yira aw la siga t'a la a n'a ka ciden a ye baara kɛ a kana décourager fiyewu an ka taa وما جعلنا لبشر kuma banna o ala ko an ma bilali kɛ farisogotigi foyi ye fiyewu min qablika ka kɔn e muhamadu ɲɛ alqulda ko mɔgɔ dɔ de tɛmɛna ka kɔn e muhamadu ɲɛ kiramɔgɔ la farisogotigi la ko min tora yen k'o ma sa ala ko o ma kɛ fɔlɔ fiyewu
afa in minta ako yala ni e Muhammadu ni e fatura do jati fa humul khaliduna numbara ko Muhammadu fatura ko yalo olu yere bina toywa karma sina bana ngo e fana tabina na e fana bana ala bolo fora ako ne ma blali ke ka ko e Muhammadu nye kira mo foira ko so tigi foira ko toro ko ti sa o be sara yalo ni e Muhammadu sara mo to mna toyu ko o ti sawa fiao amata doni kul nafsin za'iqatul maut Allahu akbar amma fa kullu insan amma fa kullu jinni ako kullu nafsin funi nintira fiao kuni kelengelen bebi saya nenne ajara yu kasitanye fiao bolitanye la walau kuntum fi buyutin mushayyadatin la baraza allazina kutiba alaihimul qatl ila madojihim ako law bi sanga solo kono ka don so aw dara ka so wona so aw dara ako sababi ti sore to me abuna ima baktatan ka cha barna nyema ka kolta ura akara mo ba fa anu kun fa biro rado sabu abi be kono ko bi siforo ni mo yin na ko ko mona siforo beti siforo de fiao nan kelengene wote beti siforo la be kono ko ka ka siforo ko ne na se sambina ni ko be sambiduru ko e be na foro ka to ko nyuma ke eni ala benara wa fiao hey ayi limaniyata jati ka ala lonta Muhammadu min tira kana danfɛ ma Muhammadu san joli kɛ san 67 ayi miiri dɛ a ye san 40 kɛ fɔlɔ kosɛbɛ ala nana fɔlɔ san 20 san 40 a y'o kɛ fɔlɔ ala nana fɔlɔ ka kiramɔgɔya d'a ma jati o san 40 a y'o kɛ a tun ti foyi la joko ko bɛna sanaguru dɔ wuli ko dɔrɔn wa ko mɔgɔw kana siran wala u bɛna wuli ka to ka munumunu aw sanfɛ ko aw kana siran wala donc Muhammadu ka san 40 dafalen tumana min na o y'a sɔrɔ jɔn minnu tun bɛ alikaba kɔrɔ a t'anw bolo a tun b'o sɔn komi mɔgɔw tun b'a sɔn cogo min na jati awa b'a dɔn fana wa jɔn sɔn kan tun b'a da kosɛbɛ i tun bɛ ko kɔrɔ fɛn o fɛn lɔ Muhammadu tun b'a kɛ fisiji tɛ mɔgɔw olu bɛ nin fɔ n'i y'a fɔ tan ko i Muhammadu dɔgɔya k'a sɔrɔ Muhammadu ka bonya b'olu la Muhammadu ka kiramɔgɔya daminɛ san 40 komi y'a fɔ aw ye cogo min na ka sɔrɔ ka san 23 kɛ heyi a tun fɔra ka kɔrɔ dɛ sabu nabi Musa tun y'a fɔ tasniyatu kɔnɔ ala y'a fɔ a ye a ko ukimu lahum nabiyyan min wasti ikwatihi mislika wa aj'al kalami fi fammihi fayukallimahum bi kulli ma usihi bihi a ko ne bɛna jɔli kɛ o ye o ka caman denw na n bɛna kiramɔgɔ dɔ jɔ o cɛ ma komi e nabi Musa ɲɔgɔn na ne ala de bɛna an ka kumakan bila a da la a ko kuma bɛ yɔrɔ min na misiri kan ko min e nabi Musa ɲɔgɔn na mais kiramɔgɔ jumɛn de nana kɛ komi nabi Musa Muhammadu do ima a ko inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan a ko anw ye kiraden ci aw ma i n'a fɔ an tun ye kiraden ci fir'auna ma cogo min na dɛ so o kiramɔgɔlu nana aw fana ma donc Muhammadu san 40 dafara a ko innama umirtu an a'buda rabba hadhihi baldata allazi haramaha وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين التكبير الله أكبر أكون محمد نعم ربي أن أعبد رب هذه البلدة ko ne ka nin dugu ni nin so in tigi ko ne Muhammadu ɲamarala bi ko ne ka kɛ o ka jɔn le ye kuma b'a kɔnɔ dɛ ko ala min dugu in bila ka kɛ haramu yɔrɔ ye ne ɲamarala n ka kɛ o masa ye ka jɔn le ye mais wa an atlu wal Qur'an ko ne Muhammadu ɲamarala n ka Qur'an kalan aw ye Muhammadu y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ Qur'an kalan de la an karamɔgɔ fana nana a ye Qur'an de yira anw na
ka tawrata yira anw na ka linjila yira anw na komi ala y'a fɔ cogo min na udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsanu wa an karamɔgɔ ye danfɛnw sɔsɔ a ye fɛn wuli danfɛnw na ni kuranna le billati hiya ahsanu wa kuranna le kitabu hasanu ye allahu nazala ahsana al hadith kitab al mutashabbiha masaniya ترشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله التكبير الله اكبر وقران الكتاب حسن ان كان يولوتا تدمو سغلنا كاي دمفونا اكون مسا قران كان يقول الله ذاتي ايو فكنا بلا ان يوم نبي اكو الحمد لله ثم الحمد لله عند الله تندو والله بيبي على ديني اتاتا كيكو مني يوم كالا كو دامنه كنا تو كونوتا كسوي ما ibuaka fawelati ninko ka den sɔrɔ a la joli la ka den sɔrɔ a la nin na jati a ti tɛmɛ o kan ka den wolo joli la k'o kalan kuranna na ka jigi ka tila ka den sɔrɔ nin na o nin ka sɔrɔ ni a ye min kalan sahidiw la a ye min kalan kuranna na o bɛɛ wolola an karamɔgɔ ka nin nin na jati ne yɛrɛ Jafar Sawadi wolo i m'a ye ala ko nabi Ibrahima ma a ko a bɛna kɛ mantenba lo ye o kosɛbɛ kɛ mais nabi Ibrahima denw an bɛɛ t'a denw le ye wa kosɛbɛ an bɛɛ ye nabi Ibrahima denw le ye jati wa Ibrahima yakunu ummatan kabiratan wa qawiyatan wa yatabarak bihi jami'u ummul ard li anni araftuhu likay yusibani wa baytahu min ba'dihi an yafazu tariqa rabbi no an bɛɛ kɛra nabi Ibrahima ka denw ye ni ala ta'ala ka kumakan le ye wa an kɛra an karamɔgɔ ka denw ye ni ala ka kumakan le fana ye jati donc ala filɛ nin ye k'a fɔ yalɔ ni e Muhamadu ni e fatura yalɔ olu mɔgɔw bɛna to yen wa a dɔw ti to yen ko nin bɛɛ bi saya nɛnɛ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ako ne ala bɛ aw jarabi ni kojugu ni koɲuman ye o bɛ kɛ jarabi lo ye aw adamadenw ye kosɛbɛ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ aw bɛɛ bɛ tila ka sɔko ka na ni ala lo fɛ ala ka weleli bɛ na aw bɛɛ ma wa bɛɛ ka sigi k'i ta lon kɔnɔ n'i b'a labɛn a labɛn dɛ k'a fɔ ko e ye denmisɛn ye denmisɛn kaburu bɛ yen ou bien ko e kɔrɔla ka tɛmɛ mɔgɔ ti kɔrɔ saya ma ou bien ko i kamele kaburu bɛ yen ala ɲini i ka limaniya ta ka daniya ta ka baara kɛ tiɲɛ ni kilennenya kan yanni i ka lon cɛ an ka taa. Nous n'avons donné l'immortalité à nul homme avant toi. Sera-t-il immortel alors que tu mourras? Tout homme goûtera la mort. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien, en manière de tentation, et vous serez ramenés vers nous. Sourate les prophètes, versets 34 à 35. Imaye, akoni mbelo bisaya nene. Fula juma lo bi sayara fula tara o o ko so ala ko suratul bagara kono ako wata jawadu ay sura fana uta abiti ni bita dugura ibi basi jalanw ta dɔw bi buru ta ka don saki kɔnɔ dɔw bi bananaw san dɔw bi pɔnpu san ko n bɛ taa dugura n'a ye mais ala ko fa inna kayra jadi attaqwa diɲɛ ka surafana ɲuman kɛ k'o ye ala ɲɛfiranya le ye donc min fɔ aw ɲɛna an karamɔgɔ ye dumuni di aw ma dumuni min ti ban fiyewu a ye surafana di aw ma surafana min ɲɛnamaya banbali ye i m'a ye ala ko ya ayyuhal ladina amanu suratul anfal kɔnɔ a ko istajibu lillahi iza da'akum lima yuhyikum fa inna kayra jadi attaqwa iza da'akum lima yuhyikum ala ka kumakan dɔ bɛna aw ɲɛnamaya o o surafana min ala ɲɛfiranya ta ye tan dɛ a ko olu bɛna aw ɲɛnamaya donc an karamɔgɔ tun ye olu yira anw na donc an b'a fɔ a ye ɲɛnamaya banbali di anw ma o kosɔn ko a b'anw cɛ ma ala ko de tugu suratul bagara kɔnɔ
ayan kɛmɛ ani 50 ani 2 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ako aw kana to ka fɔ mɔgɔw ma la mɔgɔ minnu fatura k'o to ala ka fara kɔnɔ amwatu ko sulo fiyaw bɛɛ tɛ dɛ la kuma daminɛ na n ko ala ye saya dan ka ɲɛnɛmaya dan jate n nana fɔ aw ye tuguni na n ko nin bɛɛ lo bi sa mɛ nin bɛɛ ka saya kɔnɔ na dɔw bɛ yen olu ti sa mɛ dɔw bi sa mɛ dɔw lo ti sa o kuma lo filɛ ka f'i ye tan ko aw kana taa fɔ mɔgɔw ma mɔgɔ minnu fatura k'o to fi sabilillahi ala ka sabilu n'o ye kuranna ye kosɛbɛ. Mana mina Muhammadu ko alama na ako ihdina siratal mustaqima ala mba ɲini anw kanda ka an bila fura kan fura min kilennen lo siratal lazina an'amta alaihim na mɔgɔ ka taa fura ala ye nɛɛma kɛ mɔgɔ mun ye anw kanda ka an bila o mɔgɔw ka taa fura kan ala ye kuranna ta ka d'a ma suratul an'am kɔnɔ ako inna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu fala tutabi'u subula fatafarraka bikum an sabilihi Mamadu fana ye kuranna ta ka yira danfɛnw na ala ko a ma o a ko ne ala ka sirati lo filɛ nin ye ko ne k'i kanda ka bila sira min kan dɛ o sira ye lo filɛ nin ye fatabi'uhu a kelen jate a ye tugu kuranna kelen lo kɔ a ko aw kana taa tugu fura misɛnw kɔ bugariw ko tan musilimu ko tan hanibaliw ko tan fatafarraka bikum an sabilihi o bɛna fara ni aw ye ka bɔ ala ka fara ma o donc Muhammadu y'a si kɛ o sabili lo kɔnɔ yanni Muhammadu fana ka fatu a ye kuranna kelen lo ta ka yira danfɛnw na suratu Yusufu kɔnɔ a ko hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati anna wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin a ko danfɛnw ma ne Muhammadu ka sabilu filɛ nin ye ni lo ye ne Muhammadu ka taafara ye wa ne bɛ aw wele ni kuranna lo ye ka taa ala ma ala basiratin ni y'a f'i ɲɛna n b'a f'i ye taa filɛ yan taa filɛ nin sura in na o lo ye basiratu ye a ko ne Muhammadu bi tan wa mɔgɔ mɔgɔ tugura ne Muhammadu kɔ o bɛɛ bɛna kuma tan le komi an karamɔgɔ tun b'a kɛ cogo min na k'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔ tun y'a fɔ tan o tɛ CTGT ye o o b'a f'i ɲɛna o b'a dalilu yira i la Muhammadu fana y'o fɔ mɔgɔw ye bal a ko bolo bɛ nin kuma in kan ahayaun a ko olu mɔgɔ ye ɲɛnɛmanw lo ye o donc an karamɔgɔ bɛ yɔrɔ min na bi ɲɛnɛman lo a b'anw cɛma su tɛ a ɲɛnɛmayani bɛɛ wa a sigini bɛ anw cɛma wa a ka place bɛ yen wa a ni min n'an ye wa a nisɔn ka di wa a fari foni bɛɛ walahi kɔrɔnankoro filɛ k'a fɔ la tabdila li kalimatillahi ala ka kumakan ti falen wa ala ka kumakan ti ban fana dɛ bajiw bi ban ciw bi ja mais ala ka kumakan a ti ban ya bisa do usbu jabul al jar wa amma kalimatu ilahina fatusbitu ila al abad a ko fleuruw bi bɔn filaburuw bi ja mais kuy tigi ala ka kumakan o sabatinin bɛ fo ka taa segesegese donc an karamɔgɔ bɛ yen bisimila an ka taa walakin a ko nka la tashuruna aw ti sɔn n'a ye o n'i y'a fɔ k'a bi yan dɔw b'a fɔ a don n ko Muhammadu yɛrɛ bi yan jate nabi Musa bɛ yen ala m'a fɔ aw ye o ko lakinna Allaha yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu a ko ale ala yɛrɛ bi seereya fɛn na ni kuranna min kalanna yɔrɔ min na o kuma kun ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ yen mais an ɲɛ b'a la wa an ɲɛ t'a la o a ko ale ala ka mɛlɛkɛw bɛ yen an ɲɛ b'o la wa an ɲɛ t'o la wa min fɔ aw ɲɛna an karamɔgɔ bi yan yɔrɔ la a y'aw nisɔndiya ka aw fari foni ka aw yuguba komi kalima tun ka d'a ye cogo min na a tun bɛ kalima fɔ cogo min na kalima tun ka d'a ye. La ilaha illallah la ilaha la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah na e mɔgɔ ka kumakan kɛra nin ye ala ko i t'i sago i m'a ye bɛɛ bɛ ala deli ale ka kumakan laban ka kɛ la ilaha illallah mais
atikayo wallahi ni tu kelma fo laye la isato iti se ka kelma fo de kana yere siga o ko so ako falawla idha balagatil hulquma wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin baralu ako mana minna ni alama den ni mi bora mana minna ni da se kanfle ma wati minna ke mo mo siginu bana ba to gerefe ida ulu yere bitu ga nyongo fleta ayta kan sa wele gana o bone fla bola ko ne ya da fla ke abana o kulo obo ayta ni ntigi fe ala ko wanahnu aqrabu ilayhi minkum أو كسروا برواتونا كتب أوكا ولكن لا تبصرون ما أو تايو برواتو منا منا الله نبي بنكر يا أبي مي نني كم مو أو تبي كودينا منا يوم في جاتي أبنا بانتي الله منا تاكوتي مي Kurana ba fiyana na mo limanera ni meleke na kwa bolu nimbo luka nimbo chugo geliatara dialo o salam bla wallahi ka tigi nimre ngoyara kosobe le bandido me bandi ala ba fo le meleke ba fo o ko ju an tusakum o ya yele kumbo jati hey ay miri ay fra ta ay koto ala tara na akobana ba to bikeni chugo ina jati me wazona ana hol firat ale ele ba don ka fo nitina labande jo ubito la walta fatisa ko bisaka ya rabbika yawma izid masak wa kamilla masira gele galo na ubi o revoir de nyoma haya kambe ko sobe da ba na afara nyona anti nyoye tuni ba ba lo ba mbo nyona sege o wati o aw bita sigati gelebe na ka fo la ilaha illallah adafo aba fo chogodi aba bi balondo ni balonjo la ma ko bi ko be haya ko me sima bido na ya fo woto go la to aka frati ala ko fe no go la ilaha illallah abi ko ya ko faluna la ko ko ngora o mana o sisa tura mo falu mana de melbe woto lo biya ko sobe abuna taniyi jatti donc ay ala yini ko sobe abunna na kilibulun be ka sigina e ko abunna o kuma lo be kan afo awita wallahi ne dites pas de ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants. Mais vous n'avez pas conscience. Sourate Lavas, verset 154. Amana du suratul ala imrana kono ayan keme ani bi wala ani shigi amabule ala imufoy wala tasabana allazina qutilu fi sabilillah ako au kana jatimne au kana sikika miri au kana jatimne fuike ka fo mo mumbi fatu koto ala ka fra kono do na amwata kushulo bal ala kufrijo ahaya o akunyene mawlo ibai akogana jatimne mo musara koto ala ko kono kuma karamo tubara chomina nae suri kle yatimado mana na abonya jiche wallahi filiato mana na abonya jiche wallahi kesabato mana na abonya jiche akajira tike ko bebe na ala tabaka libru jigini umma akoko na mini ka fo ko mo go ishuide ko nyana mayalo ko sobe kurana ko ta ele soso damba lo ankono fona farkolo la jati animi yoro mana anin lafiyan lu wallahi inna la abrara la fi na'im wallahi alaka manyumo bin nema kono wala lo ankara lo bin nema kono abu farfoni kono jati kama ala ya fo chomra angata ako yurjaquna inda rabbihim ako mo garzigani be woti ala yoro ankara lo bin yoro mana bi garzigani chama ba bolo musalla chama bara ni awye ya mo la fara farihina bima atahum Allah min fadlihi aqulu mo farfonni beni fe ala ife min do makabo akapi samandara ko sobe lentike beede
mɔgɔ dɔw bɛ yen olu sara k'o to karaperiya la o ti kɛ o ye o olu nenw bɛ taa fereke la k'i sigi olu nenw bɛ sigini kɔnɔ nin ti kɛ olu ye o an ka taa an y'an tɔ ye damadama. yastabsiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Allahu akbar. A ko mɔgɔ min banna k'o to Ala ka sira kɔrɔ nin cogo in na o a ko olu mɔgɔw fari foni bɛn ni mɔgɔ ye mɔgɔ mun bɛ o kɔfɛ o ma se Ala ka wele ma se ma ban. An karamɔgɔ bɛ yɔrɔ min na bi a nisɔn ka di ni aw ye aw sigilen don kɛnɛ min kan n'an ɲɛ bi aw yɛrɛ ta a fari foni bɛɛ a nisɔn ka di ka mɔgɔw le ta o bi sɔngɔra danfɛnw fɛ ni Ala ka kumakan ye o bi sɔngɔra mɔgɔw fɛ ni Tawurata ye o bi kumana mɔgɔw fɛ ni Linjila ye alhamdulilayi rabbil alamin Ala n ka mission dafara a ko an karamɔgɔ a nisɔn ka di a fari foni bɛɛ. ala khawfu alayhim wa la hum yahzanun. A ko fara t'u mɔgɔw la o mɔgɔw tɛ huzunu fana. Donc an b'a lɔn a bɛ yɔrɔ min na bi fara tɛ yen a tɛ huzunu mais an bɛ kumana a kana miiri ale ta ye kuma yɛrɛ de kun bɛ kɛra aw ye ale y'a ka mission kɛ o dafara o mais aw mun bɛ ne lamɛnna aw don mun bɛ aw ni Ala cɛ aw m'an karamɔgɔ lɔn ni filiyatɔ ladon ye wa aw m'an lɔn ni yatima dɛmɛ ye wa aw m'an lɔn ni kɛsɛbagatɔ dɛmɛ ye wa a taara aw bɛna kɛ cogo di aw bɛna mun kɛ aw bɛna nɔna bala juma ta a nɔ na yalɔ ni filiyamuso min sera aw ma aw bɛna kɛ cogo di ni kɛsɛbagatɔ mun sera aw ma aw bɛna kɛ cogo di ni yatima mun sera aw ma aw bɛna kɛ cogo di oui a bɛɛ ka taa Ala ka miiri foyi tɛ yen an ka to Ala kɔ ko bɛ na ko bɛ tɛmɛ a bɛ ban an ka taa. yastabsiruna bi ni'matin min Allah. A ko fan fɛn bɛɛ muso ka di ni nɛɛma lo ye ka bɔ Ala yɔrɔ wa fadlin ani fisamandeya wa anna Allah la yudi'u ajra al-mu'minina. a ko Ala Taala ti mu'miniden ka sara Ala t'a tiɲɛ wa man ya'mal min as-salihati min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yi wa inna lahu lakatibun. a ko ni mɔgɔ baara kɛ cɛ la ou bien muso i baara ɲuman kɛ a ko ni Ala t'i ka baara cɛ i min kɛ b'i sara n'olu ye wa kelen kelen fɛn o fɛn bi yan bɛɛ ta ti minɛ ka di dɔ ma ni min kɛ Ala b'i sara n'olu ye e m'a fɔ i ti hinɛ walidenw na wa e m'a fɔ i ti hinɛ dɛsɛbagatɔw la wa e m'a fɔ i ti makari kɔngɔtɔw la wa Ala b'i kɔnɔna a ko Ala bɛna i sara ŋaniya juguya min b'i la ko Ala b'i sara n'a ye. Ne crois surtout pas que ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu sont morts. Ils sont vivants. Ils seront pourvus de biens auprès de leur Seigneur. Ils seront heureux de la grâce que Dieu les accorde, que Dieu les a accordés. Ils se réjouissent parce qu'ils savent que ceux qui viendront après eux et qui ne les ont pas encore rejoints n'éprouveront plus aucune crainte et qu'ils ne seront pas affligés. Ils se réjouissent d'un bienfait et d'une grâce de Dieu. Dieu ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Sourate La famille de Imran, versets 168 à 171. O nɔgɔyara o tun ye waati min de a sera ka ban mais an bɛ to ka taa kɛ komi u mana ban furan kelen bɛ yen an tun bɛ fɛ an b'o ta n'a mana ban o ye suratul Fatirati ye an b'o daminɛ ta k'a fɛ Ala ye mun fɔ ye Ala ye mun di adamadenw ma Ala ye adamadenw bagabaga ni mun ye an ka taa Iza haya Ala ko adamadenw a ko kumana min na don Iza sama o anfatorat a ko adamaden ma a ko kumana min na ni sanfara nana kari-kari ka bɛn kumana min na n balimaw an ɲɛ bɛ sankolo la ten Ala ko lon dɔ bɛna kɛ sankolo bɛna kari-kari sankolo bɛna jiji a bɛna bɔ ka bɛn i b'a filɛ ta wolo Ala ko o lon bɛna dɛ
a ko n'o lon kɛra ko di alimati nafsun ma kaddamati wa akhara a ko ni mina sɔrɔ k'a lɔn ale de ko min kɛ ka bila an ɲɛ ni baara ɲuman lo ou bien ni baara jugu lo a ko ni mina sɔrɔ k'o dɔn ni sanfara nana ci ka kari waati min na a ko ni mina lɔn n'ale tugu ko ɲuman lo kɛra ou bien ni ko jugu lo kosɛbɛ. wa iza a ko tumana min na alkawakibu antasharat ni lolow nana tigɛ i bi lolo ye sankolo la ten a ko lon dɔ bɛna kɛ lolo bɛɛ lajɛlen bi tigɛ ka ben adamaden ala bi nin fɔ la i ka hakili sɔrɔ a ko ni lolo nana to ka tigɛ ka ben lon mina don a ko ni mina lɔn a bɛna fɛn lɔn ka dama a ye fɛn min ɲɛ bila a n'a ye min yakaro lon dɔ bɛna kɛ o a ko lolo bi tigɛ ka ben fan bɛɛ lajɛlen na mais yan'o lon cɛ adamaden e y'i bolo kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ. Foyi. Hinɛna gɛsɛbagatɔ joli la? Mɔgɔ si. E y'i sindiya joli tigɛ? Mɔgɔ si. E y'i furu joli tiɲɛ? A ka ca. I ye mɔgɔ joli jigi tigɛ? A ko nin lon nin bɛ na dɛ. Musokɔrɔba. wa iza fujiratil biharu a ko lon dɔ bɛ na a ko bajiw b'a ɲagami ɲɔgɔn na o ko kɔgɔji ni lajɛni tɛ ɲagami ɲɔgɔn na mais ala ko lon dɔ bɛ na ninnu baji fila ninnu bɛ kari ka don ɲɔgɔn na. siga t'a la ɲasuma dɔ b'o ka ko diɲɛ. alimati nafsun. a ko n'i nana baji fila ye o ɲagamina ka don ɲɔgɔn na lon min na a ko o lon ko ni bɛna lɔn a bɛna fɛn lɔn a y'i fɛn min ɲɛ bila wa akara ala y'i min yakaro lon bɛɛ bɛ na baji filaw o bi kari ka don ɲɔgɔn na adamadenw a y'i fara ala ɲɛ jati ila allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun ako mɔgɔ ko aw tigi ala ye o tɛmɛni ko o klara ka tilen CCGT mɔgɔw diɲɛ mɔgɔw aw ko aw tigi ala ye aw ko aw bɛ ala ko la yalo aw tilenna wa a ko mɔgɔ minnu sɔnna ka tilen ka siran ala ɲɛ heyi a y'i siran ala ɲɛ a y'i tilen i ni balimacɛ kana lɛbu dɛ cɛ taara ka kungo f'i ɲɛna ɲɛ n ma bi ka gɛlɛn n ma i ko a ka taa ko ne bɛna filɛ yanni dɔɔni kosɛbɛ ka muso wele aya cɛ taara dɔrɔn i y'i muso wele k'a lɛbu ou bien i y'a d'a ma ka tila ka mɔgɔ dɔ wele ko cɛ yɛrɛ bi i tɔɔrɔ lon o lon mais n balimancɛ a ko fanga tɛ o ala ɲɛ b'i la kosɛbɛ o tɛ tilennenya ye o n ko cɛ nana f'i ye kun dɔ la de a kana o kɛ dɛ fiyewu a kana sindiyaw tiɲɛ a kana badiyaw tiɲɛ a y'i kɛ laadiliw ye a y'i tilen ala ma yanni aw ka saya lon cɛ wa iza busiratil qubur a ko kumana min na ni kaburu nana da yɛlɛ kumana min na don alimati nafsun a ko ni bɛna lɔnni kɛ ni bɛna fɛn lɔn a y'i fɛn min ɲɛ bila wa akara ala ye min yakaro a ko lon dɔ bɛna kɛ o kaburu bɛɛ lajɛlen bi da yɛlɛ manafin bi bɔ kurusi t'an na tereki t'an na an ti taa yɔrɔ lɔn yiri tɛ yen bon tɛ yen ji tɛ yen foyi tɛ yen yawma yattabi'una da'iya la iwaja lahu wa kasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u ila hamsa a ko o lon nin na ko adamaden bɛɛ bɛ tugu weleli kan lo kɔ la iwaja lahu jɛnɛ yɔrɔ t'a la o masina an bɛ taa min o ye diɲɛ ye jati walayi i bɛ taa yɔrɔ min na i b'a lɔn ala bɛ lon min fɔra tan ni kaburu yɛrɛ dayɛlɛ maa ti maa ɲininka an bɛ taa min le karamasina e kɔn lon ne lɔnbaga dɔ ma dɛ a bɛ fɔ o de ma ko yawma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi yawma idhin sha'nun yughnihi a ko lon musi kaburu nana dayɛlɛ lon min na kɛ a ko ni mana lɔnni kɛ fɛn na a y'i fɛn min ɲɛ bila a n'a ye min yakaro an bɛ taa izazu lati kɔnɔ Isa ala ko kumana min na don zilzilatil ardu a ko lon dɔ
bena te ko dugumakolo bena lamaga tremblement de terre dugumakolo bɛɛ a ti kɛ fan dɔ ka fan dɔ to yen dɛ a ko dugumakolo complet bɛɛ bena lamaga زلزالها a ka lamaga bɛɛ lajɛlen na وأخرجت الأرض a ko lɔ ko dugumakolo bi bɔli kɛ أثقالها dugumakolo b'a ka doni girimanw bɔ لهولو n balimancɛ e ma taa i dana ɲɔgɔn tɔgɔ de wolo fin kunkolo la k'a don dugu ma wa ko a ma ko ka sa wa e m'a fɔ e ni karamasina a bɛ feereli kɛ lɔgɔ la ɲɔgɔn fɛ ko makulu ka to ka fɛnw fɔɔnɔ a yɛrɛ ma sa i bɛ to ka sɛbɛdenw ton yen a ka jan tabali de ye tan longo lo a bɛ sɛbɛden don na karamasina ka kɛ tan karamasina ka kɛ tan karamasi a ye mun kira n'i taara lɔgɔ la n'i ka lɔgɔ ti diyara ala deli kɔlɔsi ta ka sigi ou bien feerefɛn changer n'a ti ɲɛ voyager i na alhamdulilayi wa se a ko ala ka dugumakolo yiriwa lo mais e y'a bila ko e balimancɛ lo bi e ka lɔgɔ siri la ko ka e ka kiliyanw sama ka taa ale fɛ inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula الله i t'a m'a fɔ ko i balimancɛ lo wa a y'a fɔ i dusukun ma miiri wa ala ko ale b'i ɲininka wa dugumakolo filɛ nin ye a bɛ ka nka fɛnw fɔɔnɔ yawma tubla sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir a ko kundaw bi parata o lon e ma cɛ faga k'a muso ta e ma cɛ faga k'a ka lu bɔsi hey e ma fajaman faga ko e ma ko b'a ka nafolo la wa a y'a kɛ e ma taa i facɛ tɔgɔ don o y'a faga ko e b'a ka nafolo fɛ wa e ma taa i balimacɛ di ko k'a kɛ nafolo fila ye wa hey e ma taa sɛbɛden don i balimacɛ ka foro la k'a kana den kosɛbɛ a y'a kɛ e ma taa i balimacɛ ka foro denge k'a kana den i ɲinana wa nka dugumakolo filɛ nin ye a bɛ k'a sɛbɛdenw bɛɛ fɔɔnɔ hey e ma taa jɔn fɛ ka taa kale a kɛra dafara e ma taa dafara e ma taa kangaliba yiriba e ma taa n bɛ tɔgɔ ye wa kosɛbɛ ko pɔgɔla e ma taa o yɔrɔ la wa e ma taa n'i balimancɛ tɔgɔ ye wa a ye mun kɛ i la ala ko o lo in na ko gundo bɛɛ bi bɔrɔtɔ i fɛn o fɛn kɛ ala ko a bɛɛ lajɛlen b'i la kɛnɛ kan walayi i wulila i ka sɛbɛden b'i kan na i fɛn o fɛn kɛ diɲɛlatigɛ la adamaden yɛrɛ b'a fɔ ma li hadal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu fiha ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka shay'an a ko lɔni na o adamaden yɛrɛ bɛ n'a fɔ i wulila i ka image bɛɛ bɔra télé la i ma taa don cɛ ka bon na k'a ka nafolo suɲɛ i ma taa cɛ muso ɲini a kɔfɛ wa a bɔtɔ filɛ télé la a lon na i t'u ko mɔgɔ ɲɛ dira a ko n'an taara se kiyama kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen bi bɔ adamaden yɛrɛ b'a fɔ ni mun kitabu lo ye an ye fɛn o fɛn kɛ dogo la o an ye fɛn o fɛn kɛ bange la o n'a bɛɛ lo bi bɔra kɛnɛ kan wa wajadu fiha ma amilu hadiran walayi i baara o baara kɛ ala ko i b'a sɔrɔ kitabu in kɔnɔ ye a bɛ nalen wala yazlimu rabbuka ahadan a ye kɔnɔ fana tiɲɛ i tigi ala a ti mɔgɔ tɔɲɔ i kɔnɔ tiɲɛ n to hakili bɔra yɔrɔ kɔ e m'a fɔ e m'a fɔ ko seere den wa o minɛ na kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ dɔ ta bɛ yen o ma muso nin furu o b'a tiɲɛ e ni min ye muso furu muso yɛrɛ kɔnɔ ta ko den ma se kalo 3 ou bien ko den ma se kalo 2 e taara kɔnɔ nin tiɲɛ e m'a lɔn kɔnɔ nin ma se kalo 3 e taara la n'a ye yan e tun tɛ se k'i yɛrɛ minɛ wa a tɛ se an m'o b'o denw faga a ko nin lɔ in na o a bɛɛ lajɛlen bi bɔ adamaden yɛrɛ bɛna kamana gan yawmaizin a ko ale lɔ in na tuhaddisu akhbaraha dugumakolo yɛrɛ lo bi sindi kɛ a ka kibariyaw fɛn mun donna a kɔnɔ a ko dugumakolo yɛrɛ lo ko o bɛɛ lajɛlen fun ka bɔ anna rabbaka adamaden a ko i k'a dɔn ko i tigi ala awhalaha ko ala lo ye waayu kɛ dugumakolo ma k'a fɔ e tun y'i wulu kunkolo min don duguma e tun y'i basa kunkolo min don duguma e tun y'i sɛ kunkolo min don duguma e tun y'i fɛn min don kaburu kɔnɔ a ko ala lo ye waayu kɛ bi ba bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka la kɛnɛ kan adamadenw i bɛ taa min taa yɔrɔ tɛ yen fa a ye na taa se a bon na aw bɛ taa min
ako ala le wai ke ko tuma ko ka keta kosɔbɛ yawmaizin ako lo ina o yasduru nasu asata ako adama jom bi bo kabru kono jama li yuraw a'malahum o bokon ti tawara da mun koso ko ka bara ye bara mun ke adama jom bi bo ra pour que ka ta o bara lo ye jati faman ala ko mo me ya amal na ibara ke do misqala zarratin ni bara ke miskala zaratin yona na khairan herela yarahu ala ko ibaya ti tonyo waman ako mo me ya amal na fa na ibara ke misqala zarratin bara fi tini do yona na sharran ni ko julo ke bana yarahu ala ko ibaya ala ti mo tonyo wala yazidu rabbuka ahadan ala ti mo shi tonyo donc am balmao bella je ni ka bamba ya ayyuhal insan ala ni bella je ni nyefo ko juguma ko bana fono ko kaburu bana tayere ko bana na ko me ala ya fo chogomana me albi ako adama de ma garraka bi rabbikal karim mulu bele bi enigera ni tigi ala yi masa min ka bon mun bele bi enigera ni ala yi ni bella je ni nyefinyena ko kaburu bana tayere ala ko juguma ko bana fono ala ko ni sira lahara ibna ikabara juguni barama abela je bana ko adama de ala yi ni befo enye mulu bi enigera ni ala yi alibi allazi masami khalaqaka masami adama dinda fasawaka ka itakenye ja'adalaka ki joki kile adama de ala yi lalaga ki itakenye ki joki kile ka kila ka kangaru ko siye ika fra ala nye me mulo bi nigera ni ala mbalwanche mulo bi nigera sugutelu siriku men blan lo ibolo mulo bi nigera na ye suguteri imata ibalmanche to godara hey imata ifaje to di ko parce que ko ebe wari da Allah fe ko ti fo levier ti son ka war ko ka bara donc ko fo ka levier file ka kinge quoi itu na war ne mene itina ko nyene man kena ye ibita war ne mo ikono bara ana foro ani itu mo yam fanna ema levier genge ka war mene ka chen jati hey ema ka patron genge ka faga ka siga ka na folo tawa loba zenu hey ay tania o shoko ta e ka patron tu eti ou bien e ka patron e kalfa de ema mo ta kalama ena fla patron na tende ka ba yalo ebuna shoko kana naiwa atati mo loni Cedera ka misu kalfa ema kada sarau kalfa ema cedera tende ka ba yalo ebuna shoko kana ka kalfa damawa atati ala be adama den nyiningara mais ni ya namara ka ta ala ko mulo bi nigera ni tigi ala ide masa mi etan ki ta kenye ki choki kle mulo bi nigera no masa ye fi ay suratin ako ala ye adama den dan sawra lo la masha rakab ala femi kadi adama ala ide ala ye adama den dan sawra lo la sawra nen kada ye ki yele nyonga kan adama den fle kella atite bal ala ko bolobo kuma tukazibuna bidi ni bela jeni bi fo awye aw ko kila ka galon tige ni dina yi kiyama kuma bi fo awye lahara kuma bi fo awye aw ko chempe aw bi ka galon tige ni ala taala ka dina yi jati wa inna la hafizina alaykum aku nam ku kozi bagaw tanga bagaw u ko agent secret do bi ala feke ko sope aku obini awye ni bi yo aku agent secret do bi ala fe obi tangala ko sope kiraman katibina aku ankara mo nana ankulo darje kalami nam olo ni watu sera jati kenetigo nana wa albi alaka hina nganya mana alaka yafakai alaka nyenama hina kan yere wo min kala adinje garzige olo fleni heke to nyini bara mandoko an dona yoro mona no manya amma nyini kala mo to ka yafama salli ala muhammad wa sallim taslima